San Juan 4:22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ye worship, we know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Con este pensamiento en mente, vamos a hacer de rodillas para hacer una oración a nuestro Dios. With these words in mind, let us kneel down for a word of prayer. Oremos. Padre bendito que estás en la altura de los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en este tu santo sábado. Father, which art in heaven, we thank you for this opportunity to gather here with you. Gracias por tu protección durante la semana que pasó, We thank you for protection this past week, por tus bendiciones derramadas en cada hogar. your blessings in each home, Y te pedimos ahora que vamos a tener este estudio, and I pray that as we have this study, que pueda ser para el adelanto espiritual en nuestras vidas. it may be for the growth, spiritual growth in our lives. Que nos puedas ayudar a poder prepararnos cada día más May you help us prepare each day, y así estar listos para encontrarnos en aquel gran evento, la venida de tu Hijo amado. and be ready for the great event that is the coming of your Son. Perdona nuestros pecados, Pardon our sins. te lo pedimos en Cristo Jesús. We ask you this in Christ's name. Amén. Amen. Ahora vamos a invitar a Lili que nos ayude a recoger los diezmos y las ofrendas. We will now have the tithes and offerings. Ivy, you have something? Amén. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración a Dios por estos diezmos y las ofrendas. Let us stand for a silent prayer with the tithes and offerings. Brother, did you get something? Okay, dear Lord Heavenly Father, I give thanks for this day. I pray that you could help us to give with a cheerful heart and help the offerings to go to where it's needed. It's in Jesus' name I pray, amen. Amen. Thank you, brother. Bien. Bienvenidos todos, hermanos. Feliz sábado. Everyone, happy Sabbath. Hermana Evelia, bienvenida. Gracias que nos pueda Please be acompañar. welcome. Y los hermanos que nos acompañan hoy. Y ahora el tiempo lo dedicamos ahora para el tiempo del hermano Aldo, que está a cargo del estudio de esta mañana. We now dedicate this time for the main study with Brother Aldo. El título se titula ¿Importa la caja que yo escojo? It is titled, Does it matter which house I choose? El tiempo lo tiene ahora. ¿Está bien ahí? Sí. ¿El ti? ¿Sí? ¿Quieres que apague la luz ahí? Sí. ¿Se mira bien ahí, hermano? Sí. Sí, se apaga la luz.
Is that like that? Okay, happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath. Well, as you know, I speak in Spanish. It's my first language. Como saben, yo hablo español, es mi primer lengua. But when I come here, I prefer to preach in English, practice, and also considering some of you that speak English as well. Pero cuando vengo aquí me gusta presentar en inglés para aprender y también para ustedes. So we will talk today about an interesting topic Hablaremos hoy sobre algo importante, interesante. that this is about our reality, our current world. Es de nuestro mundo como está hoy. Okay, and as you see, the title is "Does it matter which house I choose?" El título es ¿Importa la casa que escojo? Well, we have the Bible verse that we already read. Tenemos el versículo que acabamos de leer. And it says in John chapter 4, verse 22, "You worship, you know not what we know, what we worship, for salvation is of the Jews." Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Who was talking to Jesus when Jesus said this one? ¿Quién estaba hablando con Jesús cuando Jesús dijo estas palabras? Do you know? La mujer ¿Saben? samaritana. Exactly. That person, the Samaritan woman. La mujer samaritana. So, if you investigate in the history, Si investigamos en la historia, you will find that Samaritan people and Jewish people had similar religion. encontraremos que los samaritanos y los judíos tenían una religión similar In the time of Jesus, en el tiempo de Jesús. they used Samaritan people even they used to have a temple Los samaritanos también tenían un templo as a competition with the temple of Jerusalem. en competición con el templo en Jerusalén. But the question is, which was the temple that God chose for the worship? Pero la pregunta es, ¿cuál fue el templo que Jesús escogió para adorar? Which one? ¿Cuál? Jerusalem or the Samaritan temple? ¿El templo de Jerusalén o en el de Samaria? Because which one? Jerusalem, exactly. And even the Samaritan people used to worship in their temple. La gente samaritana adoraba en su templo. And which God they used to worship? ¿Y cuál Dios ellos adoraban? The same God. The same God? El mismo Dios. The same God. When Jesus talked to this woman, Cuando Jesús habló con esta mujer, he said this one. él dijo esto. And even he said this, for salvation is of whom? Dijo aquí, por la salvación viene de quién. Not exactly because the Jewish people, No exacto porque la gente judía, but because the Messiah was going to come from the Jewish people. sino porque el Mesías iba a venir de los judíos. And the truth as well. Y la verdad también. All the teachings were going to come from the Jewish people. Todas las enseñanzas iban a venir de los judíos. Now, let's see this one. Today, we have many religions, and even falsifications. Hoy en día tenemos muchas religiones y falsificaciones. Okay, I say religions because you see here many symbols of religions around the world. Digo religiones, aquí podemos ver muchos símbolos de diferentes religiones. And also I use this word, falsifications. También usa esta palabra, falsificaciones. Because God has his own religion. Porque Dios tiene su propia religión. How many religions does God have? ¿Cuántas religiones tiene Dios? How many? ¿Cuántas? Just one. Solo una. And my question now is, can you falsificate? Can
you falsificate. Y segunda pregunta, ¿podemos falsificar? Green card. No, let's El see. dinero lo pueden Yeah, falsificar. the money, exactly. But let's talk about a billet of $3. Can we, No existe. Why not exactly? The sister said, why you cannot falsificate a billet of $3? ¿por qué no podemos falsificar un dólar de tres dólares? Sí. Billete de $3. It doesn't exist. Porque no existe. So what Satan is doing is take a copy of the model of God, Entonces Satanás está tomando una copia del modelo de Dios, but he tried to make it different. pero la quiere hacer diferente. And at the end, the result is a falsification. Pero al último es una falsificación. Now, we will see about the religions. There are many religions, paths, and falsifications around the world. Hay muchas religiones, caminos y falsificaciones. We'll see, for example, according for the year 2017, Vamos a mirar en el año 2017. there were 4,200 religions in the world. Había 4.200 religiones en el mundo. It was 8 years ago. Hace 8 años. Around 31% are Christians. El 31% son cristianos. 25% Muslims. El 25% musulmán. 15% Hinduism. 15% hinduismo. 60.6 Buddhist or 77% in 2050. 6.6% de budismo o el 7% en el 2015. 5.7% prefer popular or traditional religions. El 5.7% se destaca por religiones populares o tradicionales. 0.8% another cults. 0.8% cultos. Otras culturas. 0.2% Judaism. Y el 0.2% por el judaísmo. I am talking about the modern Judaism. Estoy hablando de la madre de The current Judaism. lo corriente. Que no son cristianos. Que son judíos, pero no cristianos. And the 16% have no religious affiliation. Y el 16% no tiene afiliaciones religiosas. So, well, we have here, at least in numbers, 4,200 religions. Y aquí en números tenemos 4.200 religiones. We have to find the real religion Y tenemos que encontrar la religión verdadera among these numbers. entre todo este número. So, talking about the Christian religions, a third of humanity professes the Christian religion, which with 2.1 billion followers is the most widespread in the world. La tercera parte de la humanidad profesa la religión cristiana con 2.100 millones de fieles. Es la más extendida del mundo. Okay. Católico. We will see the branches of Christianity. Y vamos a ver las diferentes ramas de cristianidad. Okay, the first one, as you said, Catholicism. El primero, como mencionó la hermana, catolicismo. About half of Christians are Catholics, and their head is the Pope, La mitad de los cristianos son católicos y su cabeza el Papa, who is also followed by the Eastern churches, such as the Coptic Church of Egypt and Ethiopia, and those of Serbia, Bulgaria, Romania, etc. al que también siguen las iglesias orientales como la copta de Egipto, Etiopía y las de Serbia, Bulgaria, Rumanía, etc. So this is the most, the main Christian church in the world. Esa es la iglesia principal del cristianismo. Talking in numbers. En números.
I am not saying that that religion has the truth. No sea que esa religión tenga la verdad. I'm not saying that one. No digo eso. Son los papas. Okay, the next one is Orthodox. Y otro La papa. siguiente iglesia, los ortodoxos, Very similar in doctrines to the Catholicism, muy similar en doctrinas que la católica, but it's separated since Easter Schism of 1054. They are independent of Rome. They are divided into branches. The Greek Church, whose patriarch is in Constantinople, and the Slavic Church, headed by the Patriarch of Moscow. separados desde el cisma del Oriente de 1054, son independientes de Roma, se dividen en dos ramas, la iglesia griega, cuyo patriarca es en Constantinopla, y la eslava, al frente de la cual está el patriarca de Moscú. Okay. Next one is more similar, this one, to us. Esta es más similar a nosotros, Protestantism. el protestantismo. Do you recognize this guy? ¿Reconocen este hombre? Martin Luther, right. We know the story, okay? Es Lutero. Y conocemos esta historia. Okay, it started and then it was many people many leaders who created different movements of Protestantism. Hay muchos líderes que crearon diferentes ramas del protestantismo, For example, Lutheran Church, como la iglesia luterana, Calvin, los calvinos, even Anglican Church, y la iglesia anglicana. and we will have another churches, Baptism, Methodism, Tenemos los bautistas, metodistas. and another of them. So, I forgot to translate this word. Restaurationism. Restauracionismo. Subsequently, a number of branches were created in both sides of the Atlantic, such as the Episcopalians, a branch of the Anglicans in America, Mormons, Baptists, Quakers, Evangelists, Jehovah's Witnesses, Adventists, we are here, up to hundreds of Christian denominations. Posteriormente se creó un sinnúmero de ramificaciones a ambos lados del Atlántico, como los episcopalianos, ramas de los anglicanos en América, mormones, bautistas, cuáqueros, evangelistas, testigos de Jehová, adventistas, etc., hasta un número de centenares de denominaciones cristianas. All these religions appear in this country, in USA. Todas estas religiones están aquí en los Estados Unidos. They appear in this country. Aparecieron en este lugar. And we know that we are Seventh-day Adventist Church Reform Movement. Y sabemos que nosotros somos adventistas, movimiento de reforma. And we could say that we are in this branch of Christianism. Se puede decir que estamos en esta rama del cristianismo. We are here. Well, let's remember what the Bible says about the many churches that exist today in the world. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre todas las iglesias que hay ahorita en el mundo. When you read this book of Song of Solomon, Cuando leemos el libro de Cantares, looks like it's between a man and a lady, se puede decir que es algo entre un hombre y una mujer. but these are symbol of Christ and His church. Pero ese es un símbolo de Cristo y su iglesia. And it says here, for example, in the chapter 6, verse 8 and 9, Y aquí en el capítulo 6, versículo 8 al 9, there are 60 queens on fourscore concubines and maidens without number. But one is my dove, my perfect one. She is the only one of her mother, the favorite of her that bare her. The maiden saw her and blessed her, and the queens and the concubines and praised her. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta, es la única de su madre, la preferida de la que le engendró. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las
is a symbol of the church. Recuerden, en la Biblia, la mujer es el símbolo de la iglesia. How many women do we see here? ¿Cuántas mujeres miramos aquí? Many. Muchas. Many of them. It says, for example, 60, fourscore, and then without number. It means many of them. 60, 80 y sin número, entonces muchas veces. But at the end, there's only one that is selected as the main and the favorite. Pero al último es nomás una que es seleccionada como la favorita. So, with many churches, which is the true one? Ahora, viendo muchas iglesias, ¿cuál es la verdadera? Let's remember this one first of all. What's a church? Ahora recordemos, ¿qué es una iglesia? The word comes from the Greek ecclesia, it's similar to Spanish, Esta palabra viene del griego ecclesia, an assembly of or congregation of citizens to discuss public affairs. The apostles and early Christians used this word to refer the congregation of believers. un asemblado, congregación de ciudadanos para discutir asuntos públicos. Los apóstoles y los primeros cristianos usaron esta palabra para referirse a la congregación de creyentes. So many people could say, okay, my church is the true is the real church. Ahora, mucha gente puede decir, mi iglesia es la iglesia verdadera. Is that true? ¿Eso es cierto? Everybody. We will see. Vamos a ver. Because let's do this one. What do we see here? ¿Qué miramos aquí? Dos vasos de leche. Exactly. Let's read this one. One of these glasses, Uno de estos vasos there are two, contains fake milk. tiene leche falsa. Both are white Las dos son blancas. and both have the smell and taste of milk. Los dos tienen el olor y el gusto de leche. To be certain which of two contains real milk, we will send them to a specialized laboratory for analysis. Para tener certeza cuál de las dos tiene leche verdadera, las enviaremos a un analizar en un laboratorio especializado. So, apparently, two glasses have milk, right? Aparentemente los dos vasos tienen leche, But one of them contains fake milk. pero una es falsa. The result after the analysis. El resultado después del análisis, This one has 100% milk, water, 0%. este vaso tiene 100% leche, 0% de agua. Pure milk. Is pure milk? ¿Es leche pura? Of course. Claro. The next one. 95% milk, water, 5%. La segunda es 95% leche y 5% de agua. Is it real milk? ¿Será esta leche verdadera? No es pura. No. It's not pure. It's not pure. Okay, you can drink it and you will say it's almost the same. Si la bebes, dirías que es casi igual. Brethren, there are many churches, many religions that even could have the 95% of truth. Hermanos, hay muchas religiones que podrían tener el 95% de la verdad. But it doesn't mean that they have all the truth. They are not the pure, the principal church. Pero no significa que es completamente pura. So that's why we can say this question. We can make these questions. Podemos hacer esta pregunta. What if we make the same comparison between churches? Y si hacemos la misma comparación entre iglesias, What we will see? ¿qué vamos a ver? If a church doctrine coincides 100% with the Bible's teachings, it is the truth. Si la doctrina de una iglesia coincide 100% con la enseñanza de la Biblia, ella es verdadera. However, if any church doctrine is only 90% or 95% consistent with the Bible, that church is false. Sin embargo, si la doctrina de cualquier iglesia fuera apenas 90 o 95% coincidente con la Biblia,
Tal iglesia es falsa. Vea que no hay media verdad ni media pureza. Exactly. We cannot say, okay, but my church accept all, for example, all the commandments, but not the fourth commandment. Porque no podemos decir, mi iglesia acepta todos los mandamientos menos este. What would you say of this one? ¿Qué dirías de esto? How is the truth of God? Is the truth of God partial, ¿Es la verdad de Cristo parcial or it is complete? o completa? It's complete. Complete. Okay. Let's read another illustration in the Bible in Isaiah chapter 4. Miremos otra ilustración en Isaías capítulo 4. When you read those verses, you will see that there are many. There are some ladies. Vamos a mirar que hay algunas mujeres. It says that they will want to take a man. Seven women will take a man, and they will say, we want to take your name, but don't worry about our dressing. Don't worry about our feeding. With your name is enough. Y esas 7 mujeres van a hablar con un hombre y va a decir, danos tu apellido y no te preocupes de lo demás. Okay. The expression 7 women represents nominal Christians, and 1 man represents Christ. That man represents Christ in Isaiah chapter 4. La expresión 7 mujeres representa a los cristianos nominales y un hombre a Cristo. They explain that these women cling to Christianity not sincerely, but superficially and hypocritically, and only for personal gain. Explican que esas mujeres se aferran del cristianismo no con sinceridad, sino superficial y hipócritamente, y solo por lograr ventajas personales. So, let's read this one. The 7 women proposed to eat their own bread, not that which came down from heaven. Las 7 mujeres se proponen comer de su propio pan y no del que descendió del cielo. Put on their own garments, the filthy rags, instead of the perfect robe of Christ's righteousness. Y vestirse con sus propias ropas, los trapos de inmundicia, en lugar del perfecto manto de la justicia de Cristo. So, there are many churches who have the title of, or the name of, Church of God, Church of Christ, Church of Jesus Christ. Porque hay muchas iglesias que tienen el nombre Iglesia de Dios, Iglesia de Cristo. And I am not here to attack them. Y no estoy aquí a atacar esas iglesias. But many only have the name. Pero muchas solo tienen el nombre. But the bread, what kind of bread do they eat? Pero ¿qué tipo de pan comen? Their own bread. Su propio pan. What kind of garments or dress do they have? ¿Qué tipo de vestimenta tienen? Their own. Su propia. Well, let's remember also this one. Many say, but we read the Bible. Okay, yeah, it's good to read the Bible, but remember this one. Satan is able to preach the truth as well. Muchos dicen, yo leo la Biblia, pero Satanás también es capaz de predicar la verdad. Did you know that one? ¿Sabían esto ustedes? For example, in Matthew chapter 4, verse 6, when Satan was in the desert with Christ, he said this one. Por ejemplo, en Mateo 4:6, cuando Jesús estaba en el desierto con Satanás. And the devil said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Y el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, porque no tropieces con tu pie en piedra. So we see here, do you know that this is a Bible verse? ¿Sabían que este era un versículo de la Biblia? It's a Bible verse? ¿Es
And even I could say that Satan knows the Bible better than me. Podríamos decir que Satanás sabe la Biblia mejor que yo. He doesn't apply it, but he knows better than me. No lo aplica, pero sabe más que yo. Let's see another example in the Bible. Otro ejemplo en la Biblia. In Acts chapter 16, verse 16 and 17 says, "And it came to pass, and as we went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying. The same followed Paul and us, and cried, saying, These men are the servant of the Most High God, which shew unto us the way of salvation." Hechos 16, versículo 16 al 17. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. What did that spirit say? ¿Qué dijo ese espíritu? These men are servant of the Most High God. It was a lie, or it was a truth. Esos hombres son siervos del Dios Altísimo. Era la verdad. So what's wrong here? Entonces, ¿aquí qué está malo? Well, the person and even the purpose. La persona y también el propósito. What really matters? ¿Qué realmente importa? Let's remember, for example, in Matthew chapter 7, verse 21, 23 to 23. Not every one that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doth the will of my Father which is in heaven. Mateo 7, 21 al 23 dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. And even if you read all the rest of these verses, you will find people who prophesied, Si leen el resto de esos versículos, van a encontrar gente que profetizaron, who have cast out devils, que echaron a demonios and who done many wonderful works. y que hicieron muchas grandes cosas. And the most important is to do the God's will. Pero lo más importante es ser la voluntad de Dios. Therefore, the Church of God biblically has its history, doctrine, and prophetic fulfillment. Por lo tanto, la iglesia de Dios bíblicamente tiene su historia, doctrina y cumplimiento profético. Many wait for the word of God, but in a place that is not 100% directed by God. Muchos esperan la obra de Dios, pero en un lugar que no es dirigido 100% por Dios. Samaritans people, La gente samaritana they did the same. hicieron lo mismo. They were waiting or expecting for the God's work in their religion. Muchos esperaban a la obra de Dios en su religión, But it wasn't like that. pero no era así. Because Jesus said, for salvation is from Jews. Porque Dios dijo, porque la salvación viene de los judíos. I have heard, I will not say, I don't want to be specific with this one. Y no quiero ser muy específico con esto. Just to say that there are people who said, okay, I accept that my church is not doing with the proper, with the best way. Porque hay gente que dice, acepto que mi iglesia no está haciendo 100% lo correcto. But I hope someday they will change. Pero a lo mejor algún día van a cambiar. But I am talking about the doctrines. Pero estamos hablando de las doctrinas. For example, they say, yeah, I know that the Sabbath is the day of the Lord. Porque pueden decir, sé que el sábado es el día del Señor. And I hope that someday my pastor will teach and my church will accept it. Y espero que algún día mi pastor predique sobre esto y toda la iglesia lo aceptará.
it's not like that. Pero no es así. Talking about the Samaritan people, it says here the Samaritans believed that the Messiah was to come as Redeemer not only for the Jews but all the world. Los samaritanos creían que el Mesías había de venir como redentor, no solo de los judíos, sino del mundo. The Holy Spirit, through Moses, had announced him as a prophet sent from God. El Espíritu Santo, por medio de Moisés, lo había anunciado como profeta enviado de Dios. Through Jacob, it had been declared that all peoples would gather around him, and through Abraham, that all the nations of the earth would be blessed in him. Por medio de Jacob se había declarado que todas las gentes se congregarían alrededor suyo, y por medio de Abraham que todas las naciones de la tierra serían benditas en él. The people of Samaria based their faith in the Messiah on these passages. En estos pasajes basaban su fe en el Mesías, la gente de Samaria. Were they waiting for the Messiah? ¿Estaban esperando al Mesías? Of course. Yeah. Claro. They were waiting for something good from God? ¿Esperaban algo bueno de Dios? Of course. Claro. But where? ¿Pero dónde? Where they were waiting for? ¿De dónde lo esperaban? In their religion. En su religión. De su gente. The fact that the Jews had wrongly interpreted the later prophets, attributing to the first advent of the glory of Christ's second coming, had led the Samaritans to discard all the sacred readings except those given through Moses. El hecho de los judíos habían interpretado erróneamente a los profetas ulteriores, atribuyendo el primer advenimiento, la gloria de la segunda venida de Cristo. Había inducido a los samaritanos a descartar todos los escritos sagrados, excepto aquellos que habían sido dados por medio de Moisés. For example, do you know that Samaritan people only believe in the first book of the Bible? Por ejemplo, ¿sabían que los samaritanos creían solo en el primer libro de la Biblia? The first five. The five books of the Bible written by Moses. Los primeros libros, los 5 que escribió Moisés. La Torah, the Torah. Básicamente la Torah. Okay. They used to believe only these books. Nomás creían estos libros. As today, people say, I only believe in the New Testament, but not in the Old Testament. Como personas dicen, oye, nomás creo en el Nuevo Testamento, pero no el Viejo. But as the Savior set aside this false interpretation, many accepted the later prophecies and the words of Christ himself concerning the kingdom of God. Pero como el Salvador desechaba estas falsas interpretaciones, muchos aceptaron las profecías anteriores y las palabras de Cristo mismo acerca del reino de Dios. So the Church of God has two undeniable characteristics. Entonces la Iglesia de Dios posee dos características inigualables. Okay, the first one is in 1 Timothy chapter 3, verse 15. Primera de Timoteo 3:15. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. God has a church on earth that is lifting up the trampled law and presenting to the world the Lamb of God who takes away the sins of mankind. Dios tiene una iglesia en la tierra que está elevando en alto su ley pisoteada y prestando al mundo el Cordero de Dios, quien quita los pecados de la humanidad. So the question is again, which church? Ahora tenemos la pregunta otra vez, ¿cuál iglesia? We will see. But there is a people who will carry the ark of God. Some who will not longer want to carry the ark will leave us, but this will not be able to raise barriers to obstruct the truth. For it will go onward to upward and upward to the end.
Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. Algunos que no querrán seguirán llevando el arca, saldrán de entre nosotros. Pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad, porque esta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. Okay. Now the question, as we were saying, is which church? The question that I was saying, or that I was asking, is which church? La pregunta que estaba haciendo es, ¿cuál iglesia? There is a church, but there's something else here, Hay una iglesia, pero hay otra cosa aquí. and this is this question: Y is the true church a perfect place? ¿es la verdadera iglesia un lugar perfecto? Because sometimes we see or we think, oh, when I find the perfect place, it means that that's the true church. Porque podemos pensar, cuando yo encuentre el lugar perfecto, esa también va a ser la iglesia perfecta. What do you think? ¿Qué creen? It's not like that. No es así. La iglesia sí, pero la gente no. Exactly. In talking about the doctrines, more specifically about the doctrines, story, prophecy, and the teachings. Estamos hablando de las doctrinas, historia y profecía. We will see here. I testify, therefore, my brothers and sisters, that the Church of Christ, however weakened and defective it may be, is the only object on earth to which he gives his supreme consideration. Testifico ante mis hermanos y hermanas que la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra, el cual él concede su suprema consideración. How is the church today? ¿Cómo está la iglesia hoy en día? Weakened, defective. It doesn't mean that I have to justify these errors of mistakes. No significa que tenemos que justificar estos errores, This is part of the process. pero eso es parte de este proceso. Because we have to remember that the Apostle Paul said Tenemos que recordar que el apóstol Pablo dijo that the goal of God for the church, que the Dios goal, quiere para la iglesia to make it as a perfect church. es hacerla una iglesia perfecta. Today is not the perfect church, Pero hoy no es la iglesia but that perfecta. church has the truth. Pero tiene la verdad. Now, I will have here a dialogue for reflection with Brother Andrew. He's going to help me. Vamos a ver un diálogo para reflexionar. Con el hermano Andrés me va a ayudar. Okay, it's only to reflect, to think. It's a hypothetical dialogue. Es un diálogo hipotético. Okay. Ilustrativo. He's going to help me. Okay, in this dialogue, he's going to be the Apostle Paul. En ese diálogo él será el apóstol Pablo. And I will be a brother of the church. Y yo seré un hermano de la iglesia. Okay, he's going to help me to read in English. Okay. Searching for the perfect church, I have decided to talk to the Apostle Paul about it. Buscando la iglesia perfecta, he decidido hablar con el apóstol Pablo sobre ello. Okay. Hello, is this the Apostle Paul? Hola, ¿es el apóstol Pablo? Sí, soy yo. Yes, it's me. That's great. Peace to you, Apostle. Qué bueno, pasa a ti, apóstol. Peace to you too. Pasa a ti también. I'm sorry, Apostle Paul. I have a problem and I need your help. Lo siento, apóstol Pablo, tengo un problema y necesito tu ayuda. Go ahead, tell me. Adelante, dime. It's about my life with God. I am disappointed by many things in the church I belong to. I'm in that self-service phase and I am looking for the perfect church where I can pray. I'd like some information about some churches. Es con respecto a mi vida con Dios. Estoy decepcionado por muchas cosas en la iglesia a la que pertenezco. Estoy en
And tell me, how may I help you? Y dime, ¿cómo puedo ayudarte? I'm thinking of attending the Church of Corinth. Would it be perfect? Estoy pensando asistir a la iglesia de Corinto. ¿Será perfecta? Look, the church in Corinth has small groups. There are also jealousies, strife, and dissensions. There are immoral, fornicating, and when they have fights, they go to court. Mira, las iglesias de Corinto tienen pequeños grupos, también hay celos, contiendas, disensiones, son inmorales, fornicarios, y cuando tienen peleas van hasta los tribunales. Oh, blessed be the eternal. I'm not going there. And what about the Church of Ephesus? Oh, bendito el Eterno, no voy allá. ¿Y qué tal la iglesia de Efeso? It was a church founded on the word, but lately there are many unloving people in the church. Fue una iglesia fundada en la palabra, pero últimamente hay muchas personas sin amor a la iglesia. Then I think I'll go to Thessalonica. Entonces creo que voy para Tesalónica. In Thessalonica, there are some who walk disorderly and do not like to work, and they meddle in other people's affairs. En Tesalónica hay algunos que caminan desordenadamente y no les gusta trabajar y se entrometen en lo ajeno. Incredible. How difficult. Oh, what if I go to the Church of Philippi? Increíble, qué difícil, Pablo. ¿Y si voy a la iglesia de Filipos? Philippi would be a good choice if it weren't for those two sisters who never agree on anything, always arguing. Filipos sería una buena opción si no fuera por esas dos hermanas que nunca se ponen de acuerdo en nada, siempre discutiendo. But why, Paul? ¿Pero por qué, Pablo? I don't know exactly, but often it's about unimportant things. No sé muy bien, pero muchas veces son cosas sin importancia. Then I think I'll move to Colossae and seek God there. Entonces creo que me mudaré a Colosas y buscaré a Dios ahí. Look, in Colossae, the problem is doctrinal. There are heretics who want to belittle the person of the Messiah. Things are so bad that they are also worshiping angels. My God. Mira, en Colosas el problema es doctrinal. Hay herejías que quieren menospreciar a la persona del Mesías. La cosa es tan mal que ahí también están haciendo cultos a los ángeles. My God, and what happens if I go to Galatia? Dios mío, ¿y qué pasa si voy a Galacia? In Galatia, there are believers who bite and devour one another, and there are also those who satisfy the desires of the flesh. En Galacia hay creyentes que se muerden y se devoran unos a otros, y también hay quienes satisfacen los deseos de la carne. Oh no, the situation is really difficult. Ay, no, realmente la situación está difícil. I contacted the Apostle Paul because I thought about attending Thyatira, but he told me that Thyatira is a tolerant church. They have tolerated a woman who claims to be a prophetess and teaches immorality and the eating of idolatrous sacrifices. Me puse en contacto con el apóstol Juan porque pensé asistir en Tiatira, pero me dijo que Tiatira es una iglesia tolerante. Han tolerado a una mujer que dice ser profetisa y enseña la inmoralidad y a comer sacrificios idolátricos. Then I thought about going to Laodicea, but John told me they are lukewarm there. Luego pensé ir a Laodicea, pero Juan me dijo que ahí son tibios. Then I thought about going to Pergamos, but John told me there are some strange doctrines like that of Balaam and of the Nicolaitans. Después pensé ir a Pérgamo, pero Juan me dijo que hay algunas doctrinas extrañas como la de Balaam y de los Nicolaitas. You know, Paul, I thought about going to the church in Jerusalem, but it's full of prejudice against Gentiles. I've heard that there's a lot of backbiting there and many two-faced believers, even couples who conspire to deceive the pastors. Is all this true, Paul? ¿Sabes, Pablo? Pensé ir a sentarme en la iglesia en Jerusalén, pero está lleno de prejuicios con los gentiles. He oído que allá hay muchas murmuraciones y muchos creyentes de doble cara, hasta matrimonios que se ponen de acuerdo para engañar al pastor. ¿Es cierto todo esto, Pablo? That's right. Es así. And what can I do, Paul? ¿Y qué puedo hacer, Pablo? Listen, the church
from a human perspective, is imperfect. But God is working on it. Es simple, la iglesia desde el punto de vista humano es imperfecta, pero Dios la está trabajando. Have you forgotten what I wrote to the Ephesians? That he might present the church to himself in splendor, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. ¿Has olvidado lo que escribí a los Efesios? A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. We will soon be the perfect church, the universal assembly of the firstborn who are written in heaven. So I give you some advice. Don't look for a perfect church. Look for the Lord in a biblical church. Pronto seremos la iglesia perfecta, la asamblea universal de los primogénitos que están escritos en los cielos. Entonces te digo hoy un consejo: no busques una iglesia perfecta, busca al Señor en una iglesia bíblica. Very well, Paul. I will read the Bible more, and while I do, I will condemn some such practices. I understand that while we are here, there will not be a perfect church. Muy bien, Pablo, leeré más la Biblia y mientras lo haga, condenaré tales prácticas. Entiendo que mientras estamos aquí no habrá una iglesia perfecta. Desecharé lo malo para que no me saldré de la iglesia. Haré mi mejor esfuerzo para preservar viviendo una auténtica vida cristiana y esperando la segunda venida de Jesús. Gracias, Pablo. Adiós. Goodbye. Okay. So the question is, did you find a perfect church here? La pregunta es, ¿encontramos una iglesia perfecta aquí? No. Even in the time of the apostles, Hasta en el tiempo de los apóstoles there was no perfect church. no había ninguna iglesia perfecta. Corinth, Ephesus, Pergamos, Galatia. Corintios, Éfesos, Pérgamos. Every church had its own problems, its own difficulties, Cada iglesia tenía sus dificultades y problemas, but they were in the process as we today. pero estaban en el proceso igual que nosotros. And I like this advice. Y me gusta este consejo. Don't look for a perfect church. Look for the Lord in a biblical church. No busquen la iglesia perfecta, sino la iglesia bíblica. Look for the Lord in a biblical church. Busquen al Señor en una iglesia bíblica. But a church that accepts all the Bible. Pero una iglesia que acepte toda la Biblia. Not the half of the Bible. No la mitad. Not the 80% of the Bible. No el 80% de la Biblia. Nor the 99% of the Bible. Ni el 99% de la Biblia. The 100% of the Bible. El 100% de la Biblia. That's what you have to look for. Eso es lo que tienen que buscar. Okay. I testify before my brothers and sisters that the Church of Christ, however weak and defective it may be, is the only object on earth to which he gives his supreme consideration. Testifico ante mis hermanos y hermanas que la Iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual él concede su suprema consideración. And the mission and the purpose of the church is this. La misión y el propósito de la Iglesia es esto. The church is God's appointed means for the salvation of all people. It was organized to serve, and its mission is to proclaim the gospel to the world. La Iglesia es el medio señalado por Dios por la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su Iglesia reflejase al mundo su plenitud y su suficiencia. The members of the church, those who have been called out of darkness into his marvelous light, are to reveal his glory. Los miembros de la Iglesia que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable han de revelar su gloria. And let's remember this one. As a people and as individuals. Y recordemos como pueblo
Let's remember this one. We are in the process. Recordemos que estamos en el proceso. But let's continue the process, not in the perfect church, but in the biblical church. Pero no hay que continuar este proceso en la iglesia perfecta, sino en la iglesia de la Biblia. In the biblical church. And let's read what the Apostle Paul said. Leemos que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:12 al 14. Not that I have already obtained this or have already been perfected, but I press on to take hold of what Christ Jesus has taken hold of me. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Brothers, I do not consider myself to have taken all hold of this. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. One thing I do, forgetting what is behind and straining forward to what is ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. So, today many people are worshiping what they don't know. Entonces, hoy en día mucha gente está adorando a cosas que no saben. And they are looking for the truth. Buscan la verdad. Many of them are sincerely before the Lord. Muchos son sinceros delante de Dios. But also, just remember, God has a church who has the duty Pero recordemos que Dios tiene una iglesia que tiene el deber to preach the gospel de predicar el evangelio, because they will share the salvation as the Jews did. porque van a tener la salvación como los judíos. So, do you remember the title of this preaching? Entonces, ¿se recuerdan el título de esta predicación? Do you remember? ¿Se acuerdan? Importa la casa que yo compro. It is important, or does it matter the house that I choose? ¿Importa la casa que escogemos? What would you say? ¿Qué dirían ustedes? Yes. Yes. It's important the house that I choose. It's not a perfect house. No es una casa perfecta, It's not a perfect church. no es una iglesia perfecta, But that's the house, that's the church that has the biblical principles. pero una iglesia o casa que tiene los principios bíblicos. May God bless you.